Badem fenfe majiro watin nati kana mena barkablani famajini wonymalon fulalne nala na mena watin nati ka fala balato balate nantene kita bralodi naldo na mena watin nati ka fra naye kankayala nyina makal ko naldo na mena watin nati ka fra kanyagalla nyina makal ko watin na barwalu kayla kala ka fokan tamra tele damando kon kan tunta nyam anyo masrona ba ay kon kulo ka foko kuli nyamma gblema ba min yankoro wati be ka tafulal nye ayama gbe unité kola ayama gbe unité kola momondo lamen kala di mo wamwa ani kobo o malo ya nere fana nabutu nka wole yen ninka unité sron adidi nindo ma unité sron alhamdulillah ambeditu onya ba ni kama fene ka foko wati na ase kabon ay meye lamen kala ay sen an fana adila ay seni ba ni ka kona krisi ma fana bi akuma kasia bonsara dubralla wulka anyasu baruma me anta ndadu nawo bero barmalu kan la kala ka foko ay men fana lamen kala agbalman belibra mo sitese bola mo ma bi nyasilema woro anda la kala ka foko dalu jonjon fana min kera sababu di teleflan dan tuntanyo masoro na fo ala nanna mo nyumado kunu ngokan wole ka fragige dula ko kale kon tote fula woka wabilu lanama bi uni be lihlani koni dito ole fanando barmalu anda la kala do ka foko anya damnala mema ole commandant awbe alka memina wati tamanen ka foko aba finin trena ye jamana kantini jamana tonti bramen bralani ka fra kipela ole jankaroto baitin anka sinabolike kwa anyala akoka antemenya mandina la kala nambora ifananda la kala watinna ka foko menka wuriti ke minana ye elaze duradi kalambra kabanka wa afwa wulle la makitili rote anya jere ma andina kuma ulfananka nambra yanda la kala fananka foko selu dalen jallo alla demsen kunte minta ko bakar geta oka kana bon wulo ka foka atana ma ko watinna aldina funukun damna slaba ko kan o funukun afonya brasia yi comme lui faire sidi à la partie ulko kay bulbetani ay ulba ko do kay yere frambra mele wukuma andina kuma o fanankan nambray andan kunsi ka fra labela nambray andwa pita kawa sigirin kawana lihlanin kundon kafra kisidula alnura alnisu mena na mena duyan fambe kan la kala ka boko nyina makal ko watin basikati kala lihlalta kadalma aldianan kando aldianan watila alnura alnisu baramalu mentraro belemandi woletre wode konyma anda yela kala ka foko keminto na ye commandant AOB commandant AOB ni bekalon ka foko nyina kon frambra ka leko ni jamana kantini jamana tonti na centre yi mansayala 2010 doluki ida ben konyma na ye Fatou Badiar ni adon komanyol ko kawa mansa kebra attaqué fayda mo shaman kontura akodo me masake kumbolado ni ka o konya ma fana to sa kemin to ko AOB letra yi lance na compte la garde col kuntiala wati temenen bea fula male ka foko AOB sino ato jere wole to ko Alpha Omar Bofa Jallo wala kudunya wole keni AOB ndi ka ila kala odobtun sa ka foko akon fana mankende ten fefe a jankaruto bali kasula ten ale fana ba komandana di watinna aikata ko adi labtani wa labtani abrama fene ka foko jankaro me watinna atamna compliqué la nyama atamna ro fasara nyama atamna ro fasara tene anka sina bolike kwa mulmaini kamiye adafe wuluko ku wati siaman atulare la le wati siama adi balon fana kabbe nyauma nambara anda la kala wati nate faida ka foko ministry min dodoni maktiliko dakuna nayi fakoli modem min to comme monsieur Mori Dumbuya monsieur Mori Dumbuya ni alele kabon rosuba nayi alele ministry yala wati na meye maktiliko bekuna wole abrafa nyina anna lihlabul mamene anna lonia dibikro ko abrasare abun santa kala nayi makdilla judgment to ka foko mbalu kita ni abrama fene ka foko koshama ye abrama fin okoro ba udalu kende kon tambulo ka foko kaso yaro me amafini koshama mbali kodo
ukulu robtun sa yokomi kudugun dugundul aluldo makitilla ukunya butu ima kuma to wotolale ko watin nati ibra sare abunsan kon lakan alabara me makitildi ka ulalo folo ulalo ni me akun jonjon ukon fana mafo klatalanya me na fora ka foko makitilla konimbra sare abunsan bra biaka beka lon ka foko ukuma fini ko shamanbaldo suro femina o sekela ado dige kaban ko la ay refana na ko shaman konika me men foni molnye ka foko abaranya le koni maben aflamma ko ak disciplinaire kaka sariya dule masoso nambora bermalo yokoman ka fo nyame mana lihlani kondon sebado ndokojma wati temene na ye liefdg selu dalen jalula parti alla demsen kalabu kende minto ka foko bakari keta na bola sanankro o yamana mrado oleki kanabo alla masakeni mana ye selu dalen jallo ko masake kuya to futunsa wati nati anye fulunkunun damina mjango kera alla baraba min kera o kera ta ku bari selu dalen kanila ka salul kanado ka foko andina jabilike depuis wore fulabtu kana sibila ale yuba take frutu brodo ube ka frutu brodo bumbum o kunya nyame mabtu faida ka foko parti min dul traye bembuluma min yere fana yi traye kabrudala ul fanamra ole kuke ayira kanta di watinna ninka o kunya fana mafrem o nyondole lieferdi sidi ala parti ala ke kelempe minto na bolowtu nato ko sekuya ole ka kanabo ka foko we yekunyma bakon fanandi ka yere fanamra meofe ko liefer preno labi apreno la sini koko ni akondi to manifestation ma ka jamana ni bonnoro na di to funun ma ka jamana ni yesi fade min doni ma aylumbul lambana nyamman bi kalu prenin bi ay prenin sini sekuya ko nyila ka san lukanado tobrako frando na ye herpes arc-en-ciel men ye mansayala odobtu na ye domanin dure uluko kayma bema bi ay mabema sini comme sariya don jamana kono aluka tama banin ke 2013 ka boma kana sibila ay bratama minke akamunya na fam joye jamana kan kaye ofo kuna ikon kera malayala ko ay mankan ka idabla na ye funukunu ko dakundo ko fefefe adama de membra to fununkunun do demsen krabu kende membra bon fununkunun do kaba mo membra madimi fununkunun do mo membra do joki fununkunun do na fara ko hante robtun sa o fanama ay wasa o fanama ay kasi ako kon kan kam wala mal ya nyasu bedema salim sise fana bana ka don tarku fana no ako nin kan kake atahaminan ku badi ne min ya fula do ka fakalu man sayanyin na ko ka tembe nin kambe na don ko tnyato do bitnyato do sini alutra ye mo funun kunu ya do wati min do na herpes arc-en-ciel di wati be ni swandili kera ni boma dia sala aludi alla sakini kelen ni bro kompleni kelen bla o kono ka pari magben me na fora rob dun sa ka foko watin na de be alu nara mansaya la funukunu ka ta funukunu ka bla funukunu kunu we fana mon narab tu mansaya la beru kalon ka foko mo de mendi isama konyina kuno yo wotola lonale ya wotola lonale ka falala ni dise na fara ro ka foko ulaku be wati be funukunu ko ku konfranto de uluko nyila ka san lukanado nambara barmalo andan kunsi andi to dakun fanando na parti min to ko ibrama chairman to ko ibrama sori jallo ala parti le to ko adel dol kama ko bok o fana brebre de krukunti bale fanande ole ka nyila ka foko lieb de jela tamako no be ala funukunu koni ko lieb de je ka kanko mafaliba ibra tamakro minke akamunya ibra tamakro minke nafa jonkerala albra tamakro minke kama foile kornya foka jamana kono dem buludu foka jamana kono dem kofra nyona ka jamana kono ka dul madimi ka dul bono ay nido nya su baruma hali wati temene ibakola kartila fiya abelen ila mol kasiya kartila romro iwala yene ko bekon fanambra tame anna jamana kono ya ako nyila ka san lukanado ka fo wati beson ko ka funukunu sisena
ko mo kon fana man kan ki tolon idala men wani kala funukunu tabuluma na lise amafalna ka ko boranyani meni funukunu tegelendi ko kon fana lise bena me na tora funukunu ma ko kon todi modisi ikoro bimbina memma modisi ikabala gbesila men kon fana do wo ko nyira ka san lu kanado nambora e badmalu anda ila kala ka foko ni ye berebere de kurukura ko le fanandi ni yere ko kato sini rabbal ma na law tala kon kison anda nyila kala ka foko parti de kurubelebele dulle no ibulo de nyombolo wati temene election nyakorla ba nere ka sina bolke alka famiyale soroma wara fo lieb de la 16 la akokera nere nyanale minto ko alliance nationale pour l'alternance et la démocratie na ye jabati dore men kuntiala ba wo berebere de kurubu tunsa wolle notre cellule de mademena ko ka cellule de nasi masala comme bodu mandia sala urabtu ay fanamri siki mri ko ay kakan kamunke bignon long aye freke sa comme d'autres alliance bansane di d'autres bulu nyombulu bansane di ka ye freke butun kanim be kurufa ka ke politique klendi a flam ma mouvement politique d'autres mademene di me doninta ka ke berebere de krudi sa cellule de njalo ka akokoro bimbi mba wo sini o kol butun kam mebe daro ben ka wi bla patakido sini ka asigné ka foko akonu fanambra to ma fefefe wuko kato sini ne na sini rabama Allah cellule de communication na to ko shakim baba ole ka nim patakila na nere fanama na compte WhatsApp la sini woro ka foko be kon fanama wuleni o ko dakundo na ye alliance yorode nambara e badamalu andan kunsi kafra anka lihlan minta kadalma yokomi aikalo nyamema watin na faida ka foko chairman to ko elaj dura ni alka ulemane yalo na memma be ka foko anyi duala bantelin dobi iba wuri soro nambra fenti kun nambra iba na fulo soro uyata problem badi nite fenti kun fana uyata ko badi chairman to ro ko Abdraman Jaro ni ale biranke kuna ademso eke wole no alum amanena awatola salia kawate karo bru suba warawala ofe kawa adi aiwa adi awara odobtun safo koya kofe kawa bla bon lai nika obuma fere atole ko mangeta ne rebra wanya la bonkaye vitri bleu le fimantale da res la dalla me nafura ka foko modudi silamra lai akuma koninkasia o mo robtun sa men ka o baraka ju kon sisena men ka o baraka juul ke ayewolle makdika tentendo faida ka foko ashama ye ibra lallo ka foko tnya gbele fun ninka amafene abranke o robtu ofna obra lallo wara koko nim temenen korofo men to ko Idrissa Diallo aleka na ye dollar wa bikonondo ani konondo ayika menta kadama wo temenen korofna ninka o kunya mafene kunu alka makdili kifranke Allah famille la makadana min to ko maître Faya Gabriel Kamano oka akanabo kaye frère beke makdili dobi makdili do sini mais modole to ko Thierno Siriso be afla ma ko kamens were fran kasu buna yin kodoma wotambra tnyeli bre fran ke tnyeli men fanka kon kabon hanten ka foko mo fa ko fana wonno fe kaye frère ko tunun ko bla adonindo kana makdili ke wonyakroba men ye barla ul dalaji al dalayele alle to fola watin nana e Thierno Siriso fanande Thierno Siriso ni fana aleni kemoba menno ayno men fola nato Abraman Diallo anu fana bankun ni nyona ba faida ka foko alamo bansa ne no ni kosul France la sena na ye makdilla min to ko Gabriel Kamano o kon fana americana bo ko kana Thierno Siriso ndi ana ka kuma kan fana me ba makdili da kundo robtu juge ka foko no ko nafato nala masun ni benkanal fana makaranna ul ko nafa frante onala mais na ye famille la makarana min to ko Faya Gabriel o ko ni amana nyadoma alwata gbetegbetoroba sarale no afola ka hakanta ka di ayma ko nimma mafina alisi wala talaka na di na an ka onyela ka lawdo ka foko karomi yankunate
woto bo karo tele mo ani woro na ye 26 juillet wo makdili fanandina eke na dina kundo la ani na fanya abala babema na la talaki son ani no fanan fanya nambara e badamalu lihlamin ka sura ko ambulokro bi talata nimma woletre wodi kunma kafra konakri kundala andan kunsi kafra jamana kono fanfala na ye labedi andan rakalla kafoko lihlamin temene labi oro na ye annamso woni adden wolle toni accident do way kumba accident ninkeni rojundo wole keni dimashi temene kadusagbe tenlula alla katemin to ko punchung akara yene alla polisi so dafe anyefe nkroni musonne to kafoko rahmatullahi silla asi kasabi samwa ani sein ale fudun tre so min to ko gargi ana adenke wole to mentorado to ko jenabu jallo ademso asi kasabi samfla ani karworo mentora accident bando ay tura slate bulule ma fayda kafoko mumli nara aymina kafra yina badamalu nambora yi andan kunsi kafra pita fanana kanela kala kafoko belengbel sun ayno kamren dole bonda anido asi kasabi santan ani sein ufanan keni juma temenene ka dusagbe samedi la ba abake antel hira masolna folofa ba menenka dangule kanela ka annawdo men tonado allo men bola woleto ko Abdul Rahman Jesal asi kasabi santan ani sein tambro fanya kodoma alele treye min kan si apprenti le tra lede barmalu fayda ni yata dakabaran ku badi ba watin nate moto atraye moto burle la na ye taxi moto di katola karti la pita tukara ro alwara amane kawadi karti la rodoro kawa abona nido ka motota hanten kafoko atil fana wala ay kon ya akoma nyamma ka nyanyini aya koma tene ka anyanyini watin nate kafra na ye pitala nambora yi andan kunsi fana kafra sigrina badamalo kala kala kafoko sigrin so demission dule asik sabi sambisa bafana woleno ajere duna ka julubla akana ka refa o karabalatole meneto kafoko lay kamera o kara trésor watile watin natin yanyi kumalayro min doni aybra asudom me akake kunkele min do ofana malong yalasa ani mole blara nyona ba yalasa nimsa akoko kani akun hante mosita fene kafoka akun mendi wolete watin na kafra sigrina nambora sigrin fana andan kunsi kafra kisidula kayala kala kafoko annamso dule fana tora accident do kisidudi okera 11h wati le 37 minutes fayda alla pharmacie ba minto ko pharmacie framaya akara yene annamso noro otole ko marama sire kamara nin ko ken nyam jumma akara dakbaran ko badi matraye moto taxi le ka moto taxi moto wole to ko tvs fayda bero kalon kafoko salinyanya le watinna a ototre denin na salva fensandiale ale no moto le tala moto ne rob tunsa ale sinintre moto burla o presira uru ale a flamme ma ko 3e position men ka burfen kolon wote dogredi momli dole tre waka ale ko kaye tamna o krefe ka o teme o krefe ja momli brefana na la na camion ale trafe ka teme moto men krefe wole camion société sodefa momli ni fan tre briweti la mba moto tile ko tre butu sakale teme o fe ja momli bagre fran tre na la ale engagé uron kroni ani do wara benyondi badama la ko fana ma benyawma na ye annamso ndi aturaro yale namso mento do ka foko mariam sire kamara ale ketole ko konko fa mara men ka lihlal di amma konyma wole antrike men ye kafra kisidula watin na faida ka foko obrakata ku bari kaban na ye do folu boloma robtunsa aduja namori dumbuya wole franka ndi kratala shaman bama faida ka foko motisa fula ka foko nin jotaro me accident kon brabakela 3e position o kuma to wotola le wode barmalu almanyina almafli faida ka foko lihela min ka sula ko ambulo krobi wole tre wode yana barka blani famajino wol malon fulal nya
surtout anyi sarinya korlando samal fanambra seso badamalo andan jantan yerode ba watin na nikama fene sun brawra kujuya min ye ke kurakri yamba wati be ayebenale mutul molka mutul kan watin na fan be suali do nyamma suali do tene surtout sarinya korlan fana ayay janto dendo ayay janto min fana mbake burfen ka anyan janto dode sali wiyaba meni mol mirial tekelendi men ye wodi kul kala kato wodi bala bola bol nyakro son alkoni kan ko kul bulokade parce que watin nate shan libra fanka abra fanka soronde lagine yamba fambe odo watin na sali nyakro la do mbase kati beru kalon ka foko kunya nyamma wole wodi anna barka blani famajini badenke minka franwa bilulana nerema wole anka bi unité bi journal labben wole do ba bureau brase foka o fole wati be bureau kono molka amafene anni dol tegleni ka fo kisi wati be ni ka amafene information do labben atroya min do afanka kabon esanson ko wole do tama o do me antana sala be fola ni ka amafene ala ni mo ala sababu ala koni yata fembale di ben yonte srona anna mo ba falan wallahi ni kama fene biro nyonte soro wati be wolle bagbeni kala mo dun safula wol nya wati be ka fo kale magbeni te kula momeni lo ni license son kola wati be ka fo ko unité men fana soro na ko lawo ko elere me ala mala fo ko fo journaliste ke lo bon kasro ay tro ile tro ya mindo afanka kabu ba journal kelempe la bemba damna yina ko tebnero mindo ka adamo fla wole ka mo saba wole ka mo nan wole ko kalamando yire franal hali accident do way kumba le ken balandu kun nasini alka o unité la namma alka wo la numéro la ma masa wo la ba unité tuntenku sino bekalo ali ko ba teme nyamema ay ka formel soro ay formel soro na ma mais maso wo la ba unité tanku ndon tse ngire kala unité di fe ka wala kulka minye oro anna fule benye hankili wo tokon nasila men ye yamba men ye kokamba ka fulita ka di bema bekoni anyan jantan rero sutuna ye donc sali wiyaban ana fulal nye lihlamin ka sula ka ambulo korobi wole wodi kansan kallade modi kansan dumbuya ka fulita ka di labenna bema na ye numéro klempe wole 628 32 40 85 628 32 40 85 anlike kubarka ambake kokola anyesi alanye anya lon ka foko ko be labana la talema anlike kubarka